Kuya Motovlog. Saludo minimo, kayo minimo, kayo minimo. Yeah. Buntag sa'yo pa siya galihog, bisagikan sa trabaho, way reklamo, way luoy, palaog basurahan niyang armas sa kalsada, tingog sa katauhan niyang dala sa kamera. Dili lang vlog, kundi misyon, paglimpyo sa kadalanan, iyang pasyon. Bisang kapoy, padayong gihapon, kay para sa komunidad, iyan ang tuyon. Kuya Motovlog, imo kasing-kasing, puno sa gugma, sa pagtabang o paglamdag. Imong mga lakaw, naghatag og paglaom, sa kada hugaw, imong gilimpyo, adunay kalinaw. Isa, yeah, yeah, adunay kalinaw. Yeah, yeah. Mga guys, muna ito nalibyuhan ron. Tara. So muna itong gilibyuhan kay hugo kayo, lantaon. Dili taman. Huwag dito. Kuha ito limbyo idea kay makasabanta kinsay tagian ng kawayan. So muna diha ratong giaksyonan.